Je respecte pas les personnes qui pleurent parce qu'elles ont abandonné. Je respecte les personnes qui continuent à pleurer parce qu'elles sont dans la souffrance, mais elles avancent. D'accord? Ça ne sert à rien de pleurer. استسلمتي. Non, نبكي عندي الحق نبكي وحيت غادي مازال مقاوم وسير وصعيب الأمور. C'est ça qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas. Si ça peut être اللي حطيهم تعود البرودة في ما كتجي شي مشكل ما عندي زعل وقالي وين أنا كنعمرو غيتفرو سي با بوسيبل سي با سا la réussite elle ne passe pas par là. La réussite elle passe par les gens اللي معذب ومسخسخ ولكن كيبكي حيت معذب ومسخسخ ولكن مقاوم عند واحد الهدف كيوصل ليه. Donc la première erreur, utilisez mal votre temps et vous allez échouer. Ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, ayez de mauvaises fréquentations et je peux vous garantir que vous allez échouer. علاش؟ من عشر قوما 40 يوما كنتم صاحبين ليا مع اللي كيتجرقوا مع اللي ما كيقراوش مع اللي لي موفيز فريكونطاسيون مع اللي مفوقتين مع اللي ما متفائلينش مع اللي دي جون بيسيميست ماشي امبيسيون ما عندهمش دي غاف ما عندهمش طموحات. كيف باش باسي غيعاديوكم بغيتي ولا كرهتي غيعاديوكم. Ça vous est déjà arrivé حاسبك وديتي شي نهار غير كتخرج ولا ساعات كتدخل حيت كومبيناسيون هكايا. غنعطيكم un exemple très simple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé كنتو جالسين مع شي واحد جميل ولا واخد لافونس سوبر. Ça vous est déjà arrivé كنتو جالسين مع دي جون فيهم نقير الشمس سخونه بزاف البرد بارد بزاف خبزلاوي هذا راه سطاي بزاف هذا خطر بزاف غير كيشكي ويشكي. Est-ce que ça vous est déjà arrivé اللي كتنوضوا وحداهم كتقول يا البلاد ولا هذا الحصان السفاك والله هبطت ليا المعنويه وي ولا فهمتيكم شوف وين هزوا هاكا. Est-ce que ça vous est déjà arrivé au contraire vous étiez en présence de personnes واو متفائلين ضاحكين ناشطين عندهم طموحات باغي يوصل للقمر غير ما عرفتش كيفاش كنت انا غنمشي كي غدير ما عرفتش لا ولكن غنسافر. ملي كتنوضوا وحداهم كتحس براسك واش طلعت زادت فيك وزيد بيان دار الحماس وانت وليتي بغيتي دير دي شوز انتيريسونت. Ça vous est déjà arrivé زوينيكم. Voilà, alors si ça vous l'avez déjà vécu, ça veut dire qu'une seule chose, c'est que c'est vrai, c'est que l'environnement et les fréquentations ديالكم مهمين. Donc نرد البال. D'accord? نرد البال qui je veux remercier les هما c'est des amis, c'est les gens معاك في القرايه, les collègues في الخدمه, etc. Il y a déjà même le mari عندك لو شو كتوجيش به. كاين كل غير الا تعاملتي وما نهار ولا اللي كيبين لك العدو. Donc même le mari on peut l'enlever. Donc tu vas choisir un mari qui... Les parents, ça peut arriver. Ce que je fais quand c'est les parents, je peux pas dire je viens le magasin, je vais changer mes parents. Je vous donne aide à c'est pas possible. Donc ce qu'on fait, en fait, quand c'est quelque chose tu te poses la question. Et ça tombe bien, je vais vous partager ce que je viens d'apprendre moi ce week-end. Ça, moi, j'arrive, les problèmes de conflit et de مشاكل اللي كيكون عندنا في la communication مع l'environnement ديالنا, y compris les parents. Les parents, vous ne pouvez pas les changer. Par contre, vous pouvez combiner. Allez, j'ai fait une formation d'abord qui est extraordinaire. J'ai adoré. Et ça a changé beaucoup de choses. Et là, c'est en avant-première. Tu sais, واحد في المغرب ما فخبر واحد جايبها لكم بهذيك ميكسا كيما هزيتها حاجه سخونه بالصوره حيت جايه ديريكت الصوره فاتها. Et j'ai appris un truc fantastique, rapide, efficace et qui donne des résultats waouh, et bien plus que ça encore. Et tu sais ce que c'est? C'est quel que soit le haja que tu as installé, tu as d'abord, comment tu t'appelles? Oumaima, tu as d'abord donné ton accord. Quand ton père te dit tu es bête, tu as donné ton accord sur le fait que tu étais bête. Et c'est ça qui pose problème. Ton père a le droit de dire tu es bête. Ton père a le droit de dire tu es hmara.
par ignorance peut-être. Mais c'est vrai, nos parents, des fois qu'ils ont ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais des fois, ça peut arriver. Mais quelle que soit la personne qui va t'agresser d'une manière ou d'une autre, avec une pensée négative, tu as le choix de dire oui, je donne mon accord et je prends avec le haja ou la je dis non, c'est ce que tu penses. Même si tu ne peux pas jawber مع الوالد parce que كاين احترام mais قلب خاطر كتقولي لا. C'est ce que tu crois papa, c'est ce que tu penses, mais je ne suis pas d'accord et je ne te donne pas mon accord de dire que je suis bête. Ce qui fait que je كدير بحال كتعارضي. ماشي بحال هذاك لي فامبير الفيلم ديال لي فامبير شنو l'ennemi juré ديال لي فامبير شنو هو؟ نتوما ياك شتو لا لا لوميير ولا الضوء ما يكونش شتو ولا لا في الفيلم. Et bien c'est la même chose. Quand quelqu'un vient te donner quelque chose de très négatif, rappelle-toi que tu as la possibilité de ne pas donner اتفاقية ديالك. او حنا اش كنديرو؟ شي واحد كيقول لنا شي حاجه اش كنديرو؟ كنتيقوم دوك ملي كتيقي بحال عطيتيه لاكور. ملي كتعطيه لاكور ايكا سي فيني تيرميني ديك الحاجه كتولي بحال لبستيها قاديتي بها شفتي بها. Donc non, aujourd'hui c'est très simple, c'est ne donnez pas l'accord à tout ce qu'on peut vous dire. Vos parents vous aiment, toi العمرهم des fois الغلط الله كتكون خرجت من فمهم شي حاجه ما هياش. Et bien vous ne donnez pas l'accord منكم مع راسكم pour pas que ça vous colle à la peau. Une maman peut rentrer chez elle عيانه d'accord من الغلط الله ça arrive وبنتها صغيره كتغني et puis les autres jours ما كتقول والو mais داك النهار سي با بوسيبل سكتي تاي تري موش فوا en plus جالسه تغني هنيني. Et si moi je donne l'accord, est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi les parents que de temps en temps, nous parents, quand nous entendons ça ne veut pas dire que c'est méchant. On le dit avec amour, mais vraiment. Mais quand est-ce que ça pose problème? C'est quand la petite fille, elle croit sa maman et elle donne l'accord. Dit oui maman tu as raison et je te donne l'accord que ma voix elle est moche. Et qu'est-ce qui va se passer? La petite fille, elle peut devenir timide. ما كتنساجمش مع الاخرين ما كتبقاش تقدر تتعامل مزيان مع الاخرين وكتولي كتقول انا جو سوي ici ma voix elle est moche ça veut dire que انا جو سوي موش وكتولي عاطيه لاكور ماشي غير الصوت عاطيه لاكور بزاف مليون مليار حاجه. Donc aujourd'hui vous avez la possibilité انا هاد لا فورماسيون ستارتني بور سا j'ai dit on donne l'accord sur tout au fait ماشي واحد كيجي يسبك ولا يعايرك ولا يهينك ولا هذا راه انكونسيمون كتعطيه لاكور على داكشي اللي قال لك. بدنا نقول لا سي جو لونتون مي جو سوي با داكور. دونك لاكور ديالي باش انا داك الحاجه انا ما كنعطيهاش. اي بزاف الفت اللي كتقولها بالمنطق ديالك بحال قلتي كدير واحد الحصار على هذيك لا شوز نيجاتيف ما كتدخلش لو بيريمتر ديالك ما كتدخلش بحال الجنون معاك كانوا كيسكنوا ان كور ما كتسكنكش هذيك الحاجه كديري لها هكا et tu la bloques. Ok? Ça répond à ta question? Donc, l'environnement, on a dit. Faites attention à l'environnement. Ça, c'est l'erreur numéro 3. Là, تعاشرتوا ليا مع ما كفس منكم غتوليو بحالهم. وإلا تعاشرتوا مع ما أحسن منكم حتى هي غتوليو بحالهم. Vous êtes aujourd'hui la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. La moyenne des 5 livres que vous lisez. La moyenne des 5 endroits que vous fréquentez. Et la moyenne plus tard des 5 comptes en banque j'ai laissé dans les bébés. D'accord? Moi je vous demande toujours ما تثقوش بكل هادشي اللي كنقول. Par contre جربوا. ديروا شي نهار une expérience وقولوا هاد السيمانه غنمشي نصاحب غير مع اللي مبؤسين وعلى اللي كيشكيو غنصاحب غير مع ونشوف كي غدوز السيمانه. Non, mais faites-le. Ne n'émettez pas de suppositions, faites-le. قول هاد السنة ما كاين شي واحد مغوبش منحوس ما كاين مقندش كيخطي ويسب وينعاد غنمشي نصاحبو ونشوف كي غندوز ما سيمين. Et en même temps, la semaine d'après c'est نقول هاد لا سيمين بحال رمضان ياك رمضان ما كناكل ما كنشربو كاينه ولا لا؟ هاك غندير رمضان غندير لا ديت غنصوم على الناس اللي هما مكتئبين والناس اللي هما متشائمين والناس اللي معلوم ونشوف لا ديفيرونس. ابخي سا ما يمكنلكمش تعاودوا كاينه ولا لا؟ سي با بوسيبل.
بوغ ان 17 ولا بوغ ان 18 ولا بوغ ان 20 درتو ليه كاع المجالات باش كيقدر ان مومون دوني يعاود.